Tunu narežite na debljinu 2,5 cm. Jedan i pol posto soli u odnosu na ukupnu količinu mesa, utrljati polovicu odozgora. Kako sam ja imao 2,2 kg tune, ukupno sam koristio 33 grama soli, što znači da sam u ovoj fazi utrljao odozgora oko 16 grama. Obavezno bijeli mljeveni papar. Ostavite 10 minuta na sobnoj temperaturi. Okrenite tunu. Preostala sol i bijeli mljeveni papar. Domaće ekstra djevičansko maslinovo ulje, opet dobro utrljajte. Ostavite da se tako marinira barem 2 sata na sobnoj temperaturi, uz jedno okretanje mesa. 150 grama krušnih mrvica, to je sprezli, grančica ružmarina i puna šaka peršina. Pola male žličice tucane ljute paprike, pola male žličice češnjaka granula ili jedan protisnuti češanj češnjaka. Puna mala žličica vlasca, ja sam koristio suhi, ali može i svježi vlasac. Na vrh noža ili žličice sušeni kopar, netko kaže sušene mirođije. E sad, u ovu mješavinu bi bilo super dodati sitno sjeckane listiće mente, ali ja ih nisam uspio nabaviti i kupiti, nema veze. Ribana korica jednog cijelog limuna. Dobro sve promješajte i ne otvarajte sve do upotrebe. Dalje možete pripremati na roštilj tavi ili ipak najbolje i najslađe na roštilju. U tom slučaju napraviti dobar i jak žar. Tunu nakon 2 sata okrenite i zalite se još malo istog ulja, ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Rešetku dobro ugrite i premažite s malo suncokretovog ulja. Tunu sada dobro uvaljati i utisnuti u začinske krušne mrvice, to je sprezle, preliti odozgora s ostatkom maslinovog ulja koje riba nije upila u marinadi, to sačuvajte i nemojte naravno bacati. Dodatno pošpricajte odozgora s malo suncokretovog ulja i pecite 4 minute s jedne i 3 minute s druge strane. Poslužite obilno zaliveno i ukrašeno sa limunovim sokom, eventualno krumpir salata sa strane kao dobra ideja i jelo je gotovo i za prste polizati. Tražiti će se komadić više. Ispod svakog mog videa niže u opisu na linku je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za slične riblje specijalitete za koje sam radio video recept, a volio bi da ga pogledate i isprobate.